Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз берунам хела офтобаки хушрӯ, шамолат ва ман саҳар кати ҳамин влажни уборка кардам, гӯем полора тоза кардам, ҳам хел об кати бе ягон чиам хел ва ҳамин гилое хостам ки бо шӯям шонам. Амха ванна бурда ай болош об ҷошидам ки то ки хушрӯҳак шаванд, чангош тоза шаванд. Намедонам барои чӣ мана ҳамин гул беҳад вай хел хушрӯ ман иноша бинен хел рости хушрӯ мешина, а я хелоша бинен иноша бинен вообще заминда шикастагӣ нестанд, гӯи ки шикастиянд, ё ки иноша шикаста бошанд кӯдако. Хай ҳам камай мехоҳам хел бисёр бошад. Ман иношам шуштам ва бинен баргош хел безеб шудагӣ ҳастанд. Имрӯз мехостам ки бозор равам, барои ҳамин гуло низ чиз харам ва вай кунам, лекин афсӯс ки нашуд. Хеле ки мебинем ман иношам шуда, иноша сиёвуш мани ҳам ин баргаша, ҳам ин баргаша, нимаша шикастия. Анам хел вай яке аз тамошобинон гуфтанд ки ана вай намедонам кадом гула гуфта бошанд, ин гула гуфта бошанд ё ки инаша гуфта бошанд. Инаш мана сабзи дестай хушрӯ ва инаш бошад ам хеле дер месабзад, хай вай дер мекунад уман. Гӯем бар бинен ки чанд қадар баъд нав мана якта барг бировардестай. Мумкин ина партофта бошад, ки ман партофтамша. Ай ман истодияд, ман 4 гул дорам, ҳам хел ҳиссиёт ки ягон боғ дорам. Ҳа рафтем анҷа сиёвуш филинг, апаш филинг. Имрӯз Нилуфар садик нарафтай. Барои он ки саҳар кати температура кард, бо ман хавотир шудам, гуфтам ки биё хай имрӯзам наравад, то пагая истад, пагоҳ баъд мебарамша садик. Ва рости гап саҳар кати чанд рӯза ки умуман ширфурӯшак намебиёд. рӯзе мешавад ки ҳамин холодильник пурри вай, пур шир ва 10 та ширфурӯшак мебиёд. Ози чанд рӯзае ки умуман ягон ширфурӯшак намебиёд ки шир гирам. Мана кӯдако касаланд, ҳатман шир мехоҳанд, хеле тухму колбаса, хеле чизо хушрӯ намехӯранд, барои ки вай сахт ҳаста. Барои ҳамин мехоҳанд ки ҳамин шири холӣ хӯранд. Лекин ҳеҷ не ки ширфурӯшак биёд, 2 та ширфурӯшак ҳаед, не ки якташ намебиёд, одам намедонӣ ки чӣ кор кунӣ. Ай магазин гуфтам биёрен, шавҳарам аёдшон биромаданд. Мана имрӯз гуфтам намедонам агар ки биёранд нағз. Ана мехел ман ҳозир равам, ҳеҷ кор нест. Стирка мондагӣ ҳастам, хӯрок ҳаст, хӯрокҳо кам мондагӣ ҳастанд, камтар шӯрбо ҳастай, камтари дига бо дига авқот ҳастай. Абети хай кӯдака шӯрбо метиҳам, хӯроки суюқ ва бегонӣ агар ки шӯрбо монад, агар бегонӣ худ мо шӯрбо мехӯрем, хӯрокҳое ки мондагӣ ҳастанд авая мехӯрем. Мана сиёвуш аллакай хестай, об хӯрдестай, беҳад об бисёр мехӯрад ки сиёвуш. Нилуфар бошад унҷода маззаш нест. Имрӯзи дароз Нилуфар фақат температура кардай. 2 бор ман дору додам, шуд температура кардак. Ягон рӯз вай намекард, температура бисёр намекард. Ба фикрам гулӯҳошай чӣ, барои ки ҳам хе вай чӣ мегӯянд, маълум ки вай гулӯҳошай да хе гриппи вай нестай. Ай пушти гулӯҳош температура кардестай. ҳамин рӯзи дароз ман ай қафои ҳамино ман аҳволи иное мебинам. Ман ягон хоҳиши ягон кор кардан ягон чӣ намехоҳам ки ягон кор кунам ки ҳамино соз шаванд шуд. Сиёвуш не ки сиёвуш сёрано инҷиқӣ кардестаю, не ки хел ранги Нилуфар бар ин сахт температура накардаю, ё ки сулфа нашудаю. гӯям Нилуфар сахт шуда. Ҳамин рӯз ҳам хел шуд. Чанд рӯз буд ки нағз буд, хеле аҳволаш гӯем бад набуд. Дароз кашен шумо ҷонона наҷмен ха бисёрум. Ман равам ягон авқот кунам тунам.
همه خوردم من بلشم مایدش نخوردم همه خیلی پس مایدش سیاوش اومده من خلیقه کرده تمام شد من شورتی کشی بینم تمام دیگه نیست اگجا تیم تبا من اگجا خرزی نتوشی سوسته ای بزرگ اگجا میخرم با چی خورده سی نیلوفر؟ نیفکوس نیمی اینجا من ویو ریزوندی اینجا ده من همو ویتا معقول نشد خب باوی همش دهنه ده انداز باوی کن ریخت هوای ده زمین مون زمین ده منه سیاوش بینم سیلیکون ده هم بردسته منجا ماموش با سامبوسه روی کردیان سامبوسه علافی کردیان علافی رو تمام شده پایان نشده درنی کانتینرده پامیدور بودیم با مخدوم کارتوشka کردم نمیدونم که چی کنم گفته اینش نمیدونم چی باشد چی باشد ماموش تیار کردیم کی داده اینه من سامبوسی اپی ماوجیگل داده اینه ماوجیگل داده دیوشتم سامبوسه های علافی من دوستان عزیز همه علاقه رفتن همه خوردن اینچکاموشون سر کودکا آرام خیریت کی و ماموش اینجا یک بانکی دلیتره کمپاد روی کردن بینین آلوچاش در کودکا حوستشون رفتن ریختمشون ایگجو вообще نخوردن یک دو نخوردن تمام و اینجا ده همسویا من خیلی چی داده برای کودکا من فکر کردم که این ویای امندنس من که اینو خیلی قندکوی ترشک بودیم давление پسکنک استودیانم خیلی نخوردن و کرمشون ده یگون چی گیرمشون یگون وقتی کودکا قنته میگون با یتا میتیمشون به هترش ما یترش چشیندم تمام خزمون تیزا که اینجا های جمع کنیم من جا سیاوش کتاب خوندسته من کاروشتم و حاضر که جاگوی میپرتایمو دم میگیریم و با یک بار خواستم که ولاگ با آخر رسانیم و در آخر ویدیو باز خواستم پرسم که دوستان عزیز نویسین کامنتاری را که شما چه کینوها یگان کینوی نغز نویسین که تماشا کنین روزای وقتایی که بیکار هستم من اکم کار گویم کار بهت بسیارو لیکن با وقتایی میشود که نمیخوام یگان کار کردن ابیتی روز سیاوش خواب هسته میخوام که یگان کینو تماشا کنم یگان کینو باشد همه روز در روز من هم وای چی میگوین یوتیوب چرخ زدم ویدیو تماشا کردم خیلی ویدیوهای تماشا کردم گویم لیکن با میخوام که یگان کینو باشد که کینو تماشا کینوی خیلی دورو دراز سریال های دورو دراز نه کوتاه باشن که 10-15 سری باشد من یک تا کینوی ماما تماشا کردم 15 سری داشته به حد کینو خوب بود کینو نغز بوده و با نمیدونم که دیگه چه خیلی کینو تماشا کنم کفتم باید یوتیوب امروز چه خیلی که دلم یگون تشه نکشید تماشا کردن ده انا خیلی دوستان عزیز من کامنتاری های شما انتظار هستم خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشین